Será que é a última live de Dragon Age? Me parece que está bem próximo de zerar já. Vamos ver aqui se a gente consegue finalizar nessa live. Se for, for. Se não for, não foi, né? Bem, que me digas. O que você escondeu ali, então? Vamos pegar os ofensas, porra nenhuma. Olha de magistrado, um cajado. Ah, temos 13 minutos, 9. Inquisitor. Sempre mais rápido. At your service. Aqui é tudo rápido, né? Inquisitor. Eu vou botar ele aqui, né? É mole. Então, bora. Sem muita enrolação. 40 pontos. Vixe. With an illuvion, Corypheus could cross into the Fade in the flesh. Indeed. The Inquisitor can attest that these artifacts still work if one knows how to use them. What happens when Corypheus enters the Fade? Why, he will gain his heart's desire and take the power of a god. Boa, caralho. And this is more Vai likely, ter o poder de um deus? unleash forces that tear the world apart. Aí não, né, mano? Aí. É outro motivo para impedir, com I won't certeza. allow it. I can't. Indeed, should Corypheus succeed, do De not doubt fato. you would be first to feel his holy wrath. Pardon me, but does this mean everything's lost unless we get to the Illuvian before him? Corypheus has a head start, no matter how quickly our army moves. We should gather our allies before we march. Can we wait for them? We should send our spies ahead to the Arbor Wilds. Without support from the soldiers, you'd lose half of them. Then what should we do? Ouça o meu plano. Qual seria o plano dele? Minha curiosidade. You follow the orders of your Inquisitor. All three of you. Josephine, have our allies send scouts to meet us in the wilds. Liliana, your fastest agents will join them. Together, we'll have enough spies to slow down Corypheus' army until Cullen's soldiers arrive. Such confidence. But the Arbor Wilds are not so kind to visitors. Old elven magic lingers in those woods. We'd be remiss to not take advantage of your knowledge, Lady Morgan. Please, lend us your expertise. 'Tis why I came here. Although it is good to see its value recognized. Any further instructions, Inquisitor? Estou orgulhoso de todos vocês. Isso aqui é muito clichê, né? Remember what Corypheus has done while you plan. Every loss, every setback, every death. Let him learn what it means to be an enemy of the Inquisition. Que We'll hound Corypheus in the wilds before he can find the temple or this illuvion. inimigo da Inquisição é isso aí, ó. Faca no olho, faca na caveira. Chama o pelotão de elite. Vale que sei que você tá boladão comigo pela morte do cara da última vez, mas preciso de você nessa empeleitada.
É, acho que a gente chegou ao final, hein? Agora vai, parceiro. Todos os aliados que eu fiz agora tem que valer. Inquisição, parceiro. É, música de final mesmo, ó. Agora é a força bruta. Mas show de bola. O último episódio. As tretas estão comendo açúcar lá atrás. How goes the battle, Captain? The Red Templars fall beneath our blades, your worship. Commander Cullen says they're nearly finished. Our scouts saw Corypheus traveling towards an elven ruin to the north. We can clear you a path through his armies. Do only what you must. We need enough people for a celebration when we get back to Skyhold. We will not fail you, my lord, no matter what comes. Andraste guide you, Inquisitor. I wonder, is it Andraste your soldiers invoke during battle, or does a more immediate name come to their lips? We're in the middle of a war, Morrigan. Time is short. If your scouts report accurately, I believe these ruins to be the Temple of Mathal. Which is? A place of worship out of elven legend. If Corypheus seeks it, then the alluvion he covets lies within. Let us hope we reach this temple before the entire forest is reduced to ash. Vambora. Treta. Começou a treta. Dá pra pegar as paradinhas? Eu não posso me intrometer nas tretas, não? Que bad mim. Vem pra cá, não dá pra... Alcance o primeiro bloqueio. Das poções, ainda bem que eu pulei, não ia ter minhas poções, não posso. Aí é trollar, filho. É com certeza trollar. Onde é que estão, né? Ali? Será que é ali? Your faith in your commander is well placed, Ambassador. Ih, rapaz, não vai dar não. Dá bem direito aí. Então bora.
Seja que andar se quiser. Will you not consider moving further from the front line? Dear Lady Motillo, listen to how close the fighting's gotten. It will be worse ahead. If the soldiers aren't careful with their fires, they'll do Corypheus's work for him. One last push and we can lick our wounds. I wonder if Corypheus will show. Do you sense the magic crackling? Something more powerful than the Red Templars stirs. Ali é o pote de reposição de pote. Não repõe os especiais, então nem adianta. Tô sem fissura, tem que chegar com a fissura lá. Vai que esse maluco é OP. Aqueles ali são corrompidos, né? Salve! Olha o brilho no cajado. Respeita, pô. Ó, o dano tá entrando grosseiro, filho. Pode ficar aí. O bagulho vai ficar louco pro lado de vocês agora, hein? Tá maluco? Respeita a minha história. Só isso que eu peço. É isso aqui. Se tiver uma continuação, se precisar desse aqui, eu já tenho. Tem ninguém pra parar a gente não, filho. Aqui é Inquisição, filho. Tá maluco. Quantos pontos de habilidade tem? Então, 2. Caraca, tá 3.000 a barreira, né? Podia botar a barreira ali. Beleza. Essa aqui é útil. Ali, qualquer coisa que precisar eu uso. Aquele raio eu não uso mesmo. Aquele ali que é o OP, ó.
só pra dar uma variada. Explodiu o maluco, filho. If they are forced to obey him, death will be a blessing. Aí eu trolei. Falando da cachoeira, pô, tá maluco? Eu não posso ficar gastando pote assim não, senão me lasco depois lá na frente. Queima, pangaré. Queima. The monsters are running, your worship. For the herald. There, ahead. An entire camp of Red Templars. Watch out. They've posted archers on the wall. Ah, tem mal agora, hein? Ligeirinho aí. Were we just attacked by elves? It seems this temple of Mythal is not deserted after all. Perhaps these creatures are the reason few return from the Arbor Wild. Tá bugado, hein? Nesse dragão. Ah, ainda tem um dragão, brother. Esqueci, mané. Não era pra trocar da runa agora. Tá, mas a gente consegue. Bastante dano pra matar esse dragão. Se a aparência dele for o que tá aparecendo mesmo, é um morto-vivo. Demônio, pode dizer assim, né? Quero ver os bichos da brecha, que eu vim com dano contra essas porra.
só fila. Arrombado. Olha lá. Invisível, mano. Fica na encolha e depois dá só um hit. Até louro, cachoeira. Caralho, dando pra cacete isso, vagabundo dá. Pior é isso. Bora. Aí, ó. Esses aqui são fracos geralmente, mas esse aqui tá fofinho. Ai. Quente na dureia. Alcance o bloqueio final aí, moleque. Chegamos, pô. Na freia, já ela coca aí. Queima, depois esfria. O bagulho é louco. Invisível aqui, viado. Como vai? Olha o pulo que esse vagabundo deu. Caraca.
Se pega na garganta, filho. É. Último bloqueio, porra. O bagulho vai ficar louco, meu irmão. Limpei. Descanse em paz, garotitos. Onde é que tá o trampo? Não é pra cá mesmo. Bora. Agora que eu tô com sangue no olho. Te pega só de raiva. There. That must be the Temple of Mythal. We haven't seen Corypheus yet. Bet that's about to change. Bora ver. Caralho, vários candangos mortos já, ó. O bagulho tá louco, hein? Caralho, chacina. Namelana Sabanale. They still think to fight us, Master. Caralho, que bicho feio, mano. É um motor vivo, caralho. Então, mas desse bicho, mano. Tá louco. Well of sorrows. Be honored. Witness death at the hands of a new god. Caralho, mal, cruzou o bagulho, velho. Ué? Aí não pode ter morrido não, tá maluco? Ah não, eles seguiram. Esse cara... cara estranho. It cannot be. Across the bridge. Now! Caralho. Não, uma porta vai impedir um dragão de entrar, é? Que porta é essa? Ah, tá. Caraca, que foda, mano. Ó. Que isso. Caraca. Esse final aqui vai ser épico, hein?
At last, Mathal's sanctum. Let us proceed before Corypheus interferes. You said Corypheus wanted an eluvian, but he mentioned a well of sorrows. Which is right? I am uncertain of what he referred to. Quer dizer que você não sabe? Could they be the same? Could alluvian translate into well of sorrows? No. It seems an alluvian is not the prize Corypheus seeks. Yes, I was wrong. Does that please you? Whatever the Well of Sorrows might be, Corypheus seeks it, and thus you must keep it from his grasp. Ele tá mentindo, hein? Gosta de mentira não, ele vai morrer. Let's find this well before Corypheus's people do. I want to know how Corypheus returned to life. We saw him die. And his life force passes on to any blighted creature, darkspawn, or Grey Warden. So that's how the bastard survived. It appears the temple's magics are still strong. Is this Elven? Does it say anything about this Well of Sorrows? Atishol via Abalasan. It means enter the path of the Well of Sorrows. There is something about knowledge, respectful or pure. Shiven. 'Tis all I can translate. That it mentions the well is a good omen. We're out of luck, unless one of those temple elves drops a lexicon. Supplicants to Mathal would have first paid obeisance here. Following their path may aid entry. Perform a ritual to appease elven gods? Long dead or no, I don't like it. If need be, unless you wish to turn back. Ai, caralho, código. Peraí. Acho que eu saquei. Vou dar a parada. Acho que eu saquei. Vamos lá. Pera. Tá. Well done. Let us see what awaits. Porra, tá maluco, né? Tu tá maluco. Me respeita, né, cara? Me respeita a minha história aí, né? Porra. Tá, vou fazer um código aqui pra mim. See the Red Templars have Final do already game. encountered the temple's guardians. Olha, também morto aqui. Ó. Vai até para as profundezas do templo. Vambora, não. Lá vai ter treta, então. É pra lá que a gente vai. Vou salvar aqui não, deixa eu salvar aqui. Qualquer coisa eu volto. Eita porra. Hold them off! É, tem não. E os elfos estão aí pra ajudar. Opa! Caralho.
Meu pai da puta. São vocês que podem parar. Vamos, podemos alcançar. Hold a moment. While they rush ahead, this leads to our true destination. We should walk the petitioner's path as before. An army fights and dies for us. The longer we tarry, the more soldiers we lose outside. Let's jump down and be done with this place. In this case, I must agree with the witch. This is ancient ground, deserving of our respect. You see the urgency? We cannot find the Well of Sorrows unprepared. Tem certeza? We don't know what's behind those doors. They might have a reason for going another way. Had they the option, they would have proceeded. That must lead to their goal. Their goal, or yours? There is a danger to the natural order. Legends walked Thedas once, things of might and wonder. Their passing has left us all the lesser. Corypheus would squander the ancient power of the well. I would have it restored. Que eu confiaria em você. I should take your word that this is altruism and not hunger for power. Yes. Far easier to believe the Witch of the Wild's full of greed. Mankind blunders through the world, crushing what it does not understand. Elves, dragons, magic. The list is endless. Eu te mato, hein, We moleque? must Me stem the trair. tide, or be left with nothing more than the mundane. This I know to be true. I read more in the first chamber than I revealed. It said a great boon is given to those who use the Well of Sorrows, but at a terrible price. Por que não disse isso antes? Did you not trust me enough to tell me about this price when you read it? I hoped to find more information. If I intended to cheat you, I would have feigned ignorance entirely. My priority is your cause, but if the opportunity arises to save this well, I am willing to pay the cost. And gain what? That is what we must discover. The rituals may point the way. Will you abandon these rituals, Inquisitor? Think carefully. There is no return once we leap after the Templars. Que eu faço o ritual depois eu pulo no buraco?
Ixi. Ah, não é difícil não. Onde é que tem que pisar agora? Ai, tem mais coisa aqui, velho. Merda, hein? Deu certo ainda. Indeed. Time to proceed to the next ritual, I should think. Pô, esse ritual aí tem que me dar alguma coisa, mano. Senão eu vou perder meu tempo aqui. Will you abandon these rituals, Inquisitor? Think carefully. There is no return once we leap after the Templars. Lasqueira. Ué, tem um bagulho pra pisar ali também? Não, acho que deixa eu ver aqui, né? Ah, tá. Acho que puta merda. Ai, ficou faltando um lá, ó. Puta que pariu. É, vamos voltar por ali, né? Ah, não vai dar. Puta que pariu. Curelho, hein? Que merda, hein? Não posso subir por aqui não. Porcaria.
Tá, vamos lá. Trolei. Trolei de novo. Ficou faltando aquela lá no canto. Vamos tentar. Vai que dá. We are close. There is but one Porra, more path respeita a minha to follow. história, caralho. Aquele ali não parece ser muito complexo não, mas... Ui! Merda. Ah, ele foi de primeira, tá maluco? Me respeita, porra. Come, let us see if the doors have opened. Aí, mal, tá doido. O que abriu aí? Bora ver então. Que isso? Dinheiro? Ah, dinheiro. Não preciso de dinheiro não, eu preciso de armas. What's this? I believe we are in the presence of the elven goddess Ondrul, Lady of the Hunt. Or a goddess of sacrifice, according to some. Truly? I wonder if that is why Ondrul's patron animal is the hare. 'Tis said the Dalish invoke her before a chase, especially if they happen to be stalking humans. Isso é inquietante. The Dalish aren't known for being so bloodthirsty, are they? 'Tis only what I overheard in the Empress's court. Many Orlesian commanders consider skirmishes against the Dalish excellent sport. Ué, era só isso? Ah, não, estão entrando aqui, né? Ah, ali, ó. É, tipo, lá no buraco a gente vai passar pela porta. Então, bora ver aqui o que tem aqui. Do
Who is this meant to be? Falun, overseer of funerals and guide to the elven dead. I have heard the Dalish invoke him on their deathbed, or before quests from which they expect no return. People cling to whatever gives them hope when their time comes. Perhaps that's why the Dalish sometimes refer to Falun as the merciful one. I do not believe they sing songs about Falundin's vanity. Do you know any legends? It is said Falundin's appetite for adulation was so great, he began wars to amass more worshippers. The blood of those who wouldn't bow low filled lakes as wide as oceans. Oh, Mithal rallied the gods once the shadow of Falundin's hunger stretched across her own people. It was almost too late. Falundin only surrendered when his brethren bloodied him in his own temple. Isso foi sinistro. Did ancient elves believe all Isso é a their coisa que eu gods diria, so com certeza. terrifying? Yes, I believe they did. Entramos. Tis Bora not ver a what I treta. expected. What was this chamber used for? We're being watched. Vernavis, you are unlike the other invaders. You stumble down our paths at the side of one of our own. You bear the mark of magic, which is familiar. How has this come to pass? What is your connection to those who first disturbed our slumber? Eles são meus inimigos. They are my enemies, as well as yours. I am called Abelas. We are sentinels, tasked with standing against those who trespass on sacred ground. Olha, We magrinho. wake only to As perninhas, fininhas. to preserve this place. Our numbers diminish with each invasion. I know what you seek. Like all who have come before you, you wish to drink from the Vira Belasan. The place of the Way of Sorrows. He speaks of the well. It is not for you. It is not for any of you. Não queremos prejudicá-los. We did not come here to fight you, nor to steal from your temple. I believe you. Trespassers you are, but you have followed rites of petition. You have shown respect to Mithal. If these others are enemies of yours, we will aid you in destroying them. When this is done, you shall be permitted to depart. And never return. This is our goal, is it not? There is no reason to fight these sentinels. Consider carefully. You must stop Corypheus, yes, but you may also need the well for your own. Aceito. I accept your offer. You will be guided to those you seek. As for the Vira Belasan, it shall not be despoiled, even if I must destroy it myself. No! Caralho, a mulher surtou, bro. They left someone behind. A handy guide, maybe? Mytholanast. That's helpful. Morrigan did. She seeks to protect the Well of Sorrows. Já tem um poder demais, não tô atrás de poder não. Ai. É um maluco, usa martelo, brother. Agora que eu me liguei. Isso aí, parceiro. Eu quero é
quero é aliados, não inimigos. Não sou ambicioso por poder, não, relaxa. Vamos seguir, vamos seguir. No escuro, não tem nada. Caralho, o cajado brilha pra caralho. A mulher saiu voar, surtou. Moleque, a magia do poço, pô, não pode não. Os caras guardam magia por gerações aí. Agora por onde é? Fui aqui, peraí. Ah, abri aquela porta, não foi? Ué. This place looks untouched. The entire temple must have looked like this long ago. Cadê How o could dinheiro? the Vamos roubar elves o... pour such devotion into this nonsense? Ó, peguei We um can arco. always ask our hosts. I will leave that to you. Porcaria ainda, por aqui ainda, meu amigo. Tô catando as riquezas do templo. Ó, caralho, abriu uma porta aqui. Ó, o elfo que abriu, ó. Olha só, rapaz. Henshra, Gilas Velathan. I believe she would prefer that we remain close. Just a quick look around. Nós tá aqui, ó. Abriu aqui, filho. Vai embora. Pera aí, deixa eu ver o que tem ali. Você deixou eu te seguir, mas não falou nada sobre explorar o templo. Ai, 4 contos. Pra dar dano. Que é outro caminho, o cara tá me mostrando um caminho mais fácil. Entendi muito bem não, mas de boa. Tem mais bicharia. Então bora tentar.
Ai. Fudeu, filha da mãe. Mas tem as portas ali também, ó. Cadê o cara? O cara foi pelo outro lado. Ai, tá aqui. É ele ou é o outro maluco? Pera aí, bora ver. Me perdi. Tá, vamos por ali mesmo. Chegamos ao objetivo, né? Esse aí é o sentinela, então. Chegamos. The Well of Sorrows. So Mithal endures. Andraste, guide us. Fight on! An army of these bastards won't stop us! Eita, o capiroto. Caralho, os demônios são pica, filho. A day's march, hours of fighting, and still fierce as dragons. The Chantry never knew what it was throwing away. Samson, sir, watch out! Inquisitor. You and those elf things don't know when to stop. We come to the back end of nowhere, and here you are. You and your Red Templars weren't my concern. Not until now. You keep getting in over your head, don't you? Corypheus chose me twice. First as his general, now as the vessel for the Well of Sorrows. You know what's inside the well? Wisdom. The kind of wisdom that can scour a world. I give it to Corypheus, that he can walk into the Fade without your precious anchor. Ele vai deixar ele de lado. I'll see Corypheus dead before I let him wield that power. How are you going to stop it? You're no match for Corypheus. Even if you drink from the well, you'll never master its wisdom as he could. This is the strength the Chantry tried to bind. But it's a new world now. With a new maluco. I will bring Corypheus the well's power and your head. All at once. To arms! Ha ha ha. Nem preocupando contigo, pra você ter ideia. É tão inútil que não. Aí, pra ganhar aí. Quicar na granada. Tá dando daninho, hein?
um daninho bacana, hein, maluco? Nada. Lotou, CC. Lotou. Queima então. Ah, tá girando igual um. Foi embora girando. Olha, ficou grandão. Acho que pode dar dando uma caçanda, assim, caçandinha. Tá muito enganado, você, jovem. Tem vida, hein? Caraca, maluco. Ai, tava na merda. Meu tancão aí. Ah, era. Cheio de historinha. You can't take it from Corypheus. You mustn't. He's still breathing. We can take him back to Skyhold for judgment. Cara, que You heard his parting words, Inquisitor. The elf seeks to destroy the Well of Sorrows. So the sanctum is despoiled at last. You would have destroyed the well yourself, given the chance. To keep it from your grasping fingers. Better it be lost than bestowed upon the undeserving. Fool. You'd let your people's legacy rot in the shadows. E agora fodeu. Deixaria o legado do seu povo pelo menos. E agora? Agora foi ruim. Corypheus needed Samson to use the well. Without him, there's no vessel to claim it. The moment we leave, he will send more forces to secure this place. The well clearly offers power, Inquisitor. If that power can be turned against Corypheus, can you afford not to use it? Do you even know what you ask? As each servant of Mythal reached the end of their years, they would pass their knowledge on through this. All that we were, all that we knew, it would be lost forever.
Sinto muito. This can't be easy, holding on to what's left. You cannot imagine. Each time we awaken, it slips further from our grasp. There are other places, friend, other duties. Your people yet linger. Elven such as you? Yes, such as I. You have shown respect to Mythal, and there is a righteousness in you I cannot deny. Is that your desire? To partake of the Vira Belasan as best you can? To fight your enemy? Se você permitir. Not without your permission. One does not obtain permission. One obtains the right. Oh. The Vira Belasan may be too much for a mortal to comprehend. Brave it if you must. But know you this. You shall be bound forever to the will of Mythal. Bound to a goddess who no longer exists, if she ever did. Bound as we are bound. The choice is yours. Eu vou beber dessa água. Thank you for this gift, Abelas. Do not thank me yet, Shemlin. Malas amalin nahalam abalas. Vou beber dessa água. Tá maluco, vou virar um deus, filho. His name, Abalas, means sorrow. I said, I hoped he finds a new name. You'll note the intact illuvian. O bagulho vai ficar louco agora, hein? I was correct on that count, at least. Is it still a threat? Can Corypheus use it to travel the Fade? You recall when I took you through my illuvian, I said each required a key? The well is the key. Take its power, and Mythal's last illuvian will be no more use to Corypheus than glass. I did not expect the well to feel so hungry. Parar atrás agora. Don't go any closer, Morrigan. I am willing to pay the price the well demands. I am also the best suited to use its knowledge in your service. Or more likely to your own ends? What would you know of my ends, elf? You are a glutton drooling at the sight of a feast. You cannot be trusted. Of those present, I alone have the training to make use of this. Let me drink, Inquisitor. Não, quem vai beber sou eu, pô, tá maluco? Posso confiar em você. What's to stop you from taking the knowledge and leaving? My word. Minha If palavra. that seems insufficient, Corypheus threatens all, even myself. He must be stopped. And who stops you? I, Inquisitor, seek neither immortality nor your life. Caralho. Não, eu usarei poço. Tá maluco? Vim até aqui pra te dar o poder, tá maluco? If anyone is to use the well, it will be me. So you will take what little knowledge you can understand and let the rest go to waste. Todo mundo concordou aí, a maioria. Tem uns aí esquerdistas aí, mas tá tranquilo. Não será desperdiçado. And who's to say it will go to waste? I do.
forever balked by those who believe they know better than I. Drink if you will, for the sake of us all, but steel your will to do it. Minha foto tá maluco, minha determinação é braba, filho. Porra, vou encher a cara agora de poder. Vou ficar putaço. Quer nem saber qual o preço. Preço sou eu ficar sinistrudo e arrebentar geral, filho. Olha os caras dos invejosos aí. Sua ajuda vale qualquer preço. Isso é um sim ou não? E agora? If you can help me vanquish Corypheus, take whatever price you wish. Inquisitor! Coma, parceiro. Caraca, secou o poço, moleque. Eita, chegou a treta. Caralho, PVP do século, parceiro. Through the mirror. Ih, vai ser PVP, parceiro. Que o orgulho forjou. Caraca. Ué, achei que ia acabar agora, parceiro. Ih, você quer ser um PVP agora, eu e ele. Mano a mano. Aí só uma foto indo pro céu. It is done. Está feito. Pleased to report we won the battle, Inquisitor. When you went through that mirror, Corypheus and his archdemon fled the field. I'm not sure why. What he wanted was no longer within the temple. Perhaps. He spent so long trying to get into the temple, he probably couldn't have helped his forces by that point.
Then Corypheus is finished. If he is wise, he will hide and rebuild his strength before he attacks again. He won't hide. You hear it. The well speaks to you. I hear something. If only one who understood such voices had used the well's power instead. Then we'd have to rely on her interpretation of them, and whatever she chose to tell us. Have I not been forthcoming enough for you, Spy Master? I told you what the well could have done, Inquisitor. You should be hearing shouts from the heavens, not whispers. I have the well's power, Morrigan, not you. Earlier you said you knew what needed to be done next. What did you mean? The dragon is not an archdemon. It's a dragon in which Corypheus has invested part of his power. Kill it, and his ability to jump to other bodies is disrupted for a time. He can be killed. That's no simple task. Corypheus alone is powerful, but where there's dragon... Ah, é. I need to summon Mythal. Whatever Mythal was, goddess or myth. There. An altar in the wilderness. That's where I need to go. I see you are determined. So be it. Me respeita, pô. Claro que eu tô determinado. Are you certain of this? Tem certeza disso? We have no choice. If Corypheus comes here now... I'll see to Skyhold's defenses in the meantime. A treta ficou bonita, hein? Corypheus. Vou pegar as quests realizadas aqui. Deixa ele vir com esse dragão cansado dele aí. Deito ele o dragão dele, meu filho. Sentindo influência. Tem uma aqui, não parece. You're concerned. The consequences of drinking from that well. Never mind. Se ainda tiver treta. Se ainda tiver treta, a gente treta. Tá tretadinho. Acho que não vai dar tempo de limpar o não, antes de zerar não, hein. Tá de boa. Acho que eu fiz as mais demoradas, então não tem muita... Ah, onde é que tá a missão? Tá aqui não? Não tem nada aqui não. Vá até o altar limite. Vou falar nisso, deixa eu ver o inventário aqui, como é que tá. Tem um arco. Que isso? Ah, um espadão, mané. Certeza. Caraca.
Aqui é a espada do carinha, né? Ó. Não tem raiva olhar pra isso aí, meu filho. A gente nem pegou a armadura, né? Não, pegamos não. Tá tudo... Beleza, só ir lá então. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu ir aqui na cripta. Fazer as poções se eu precisar. Se eu não precisar, a gente zera sem as poções, tá tranquilo, tá de boa. Vamos lá. Bem, vou deixar a runa de demônio lá, porque eu acho que aquele cara é um demônio. Então... Cara, a espada fodona. Muito forte, hein? Mas... Ah, já falamos. Esse ouro do profeta é chato de encontrar pra caramba. Esse negócio ficar grosso aqui, gente. 30. Bora. Bora, que já chegou nas 100 horas de jogo já tá no limite já, né? Tempo pra caceta. 100 horas de gameplay, filho. 80 horas de live. 80 horas bem jogadas, hein? Bora, quero nem conversar não. Quero nem conversar não. It's here. Pronto, voltamos. Completo. Ah, para. I can feel it. Yes. Eu ganhei nível de novo? Feel it as well. Não ganhei. You sure? There aren't any runes in these parts. I'm sure it's here. Just keep an eye out. Vamos invocar o capiroto aqui. This is all that's left of the altar. We few who travel far, call to me and I will come. Without mercy, without fear. Cry havoc in the moonlight. Let the fire of vengeance burn. The cause is clear. A very old invocation. Perfectly translated. Você mesmo sentimental. Do you need to do this alone? Don't go too far. I may need your help if there's trouble. You will perform this mysterious summoning alone, Inquisitor? Very bold. Você está aqui para ajudar? Did you come here to help, or to satisfy your curiosity? I am eager to see what manner of creature responds to your call. Who would not be? The voices say it will be Mythal. And what is Mythal, beyond something thousands of years dead and gone?
They say you can remain. How very hospitable of them. You know who I am. The last to drink from your well of sorrows. Come to me, Mithal. Whatever you are, whoever remains, I invoke your name and your power. A fumaça. Ih, a mulher mesmo. Mother. Mãe? Caralho. Mother? Now, isn't this a surprise? O que está acontecendo aqui? Tô What's wrong? perdido. We have been deceived. Be a good lad and restrain her. What are you doing? What are you doing? I don't know. Of course you know. You drank from the well, did you not? Then you are Mithal? Seja bem-vindo. That's Mithal. You invoke that name so easily. I wonder if you know what it means. I do not understand. How can you be Mithal? Once I was but a woman, crying out in the lonely darkness for justice. And she came to me, a wisp of an ancient being, and she granted me all I wanted and more. I have carried Mithal through the ages ever since, seeking the justice denied to her. Then you carry Mithal inside you. She is a part of me, no more separate than your heart from your chest. What do the voices tell you? They say you speak the truth. But what was Mithal? A legend given name and called a god? Or something more? Truth is not the end, but a beginning. A herald indeed, shouting to the heavens, harbinger of a new age. As for me, I have had many names, but you may call me Flemeth. We summoned you because we need your help. Against the Magister who grasps beyond his reach. Yes, I know. The voices did not lie, Inquisitor. I can help you. The altar's guardian will come. Master the dragon, and it will be yours to command against Corypheus. Fail and die. Que? Domina o dragão? Wait! I wish to see who drank from the Well of Sorrows. It has been a very long time. Now I have, and he is free to go. But what of us? A soul is not forced upon the unwilling, Morrigan. You were never in danger from me. All things considered, Inquisitor, I now am rather pleased you drank from the well. All this had better be worth it.
You will discover that shortly, I suspect. Caralho, que foda, meu irmão. Dragão lindo. Vou domar ele, né? Como assim domar? Eu tenho que tretar. Ah, tá. Vamos lá, galera. Vamos lá. O é mole pra nós. Tem vida, viu, filho? É mais. Pô, tô sem a runa do dragão, senão eu estaria dando um mó piau nele já. Mal tem texto. Ah, você quer pegar em mim. Nossa, pai. Tapa do estofobalaio, não sei. Tapa do estofobalaio. Era só até meia vida? O dragãozinho vai ser meu. Agora sim a batalha dele. Will it come back? It will come when I summon Minhas it ardentes. once. That's enough to fight Corypheus, however. I have my dragon. All you need now is Corypheus and bam! Dragon fight. Ih, rapaz, resistência espiritual. Isso quer dizer alguma coisa, sabia? Isso quer dizer só uma coisa. Que provavelmente esse cara vai usar ataque espiritual. Muita concentração. Tô guardando o grande final pra ele ali, filho. Se não guardar, vai dar merda.
Vamos voltar à fortaleza, Luciano. Vê o dragão lá. Eu vou equipar logo esse bagulhete aqui. Deixa eu ver. Cassandra tá com o que, Cassandra? Ah, tá usando 3 poções. Tá metendo as poções. Cassandra não precisa também, não, né? Eu acho que a Cassandra é resistente pra caraca. Vou botar no Varric. Resistência a fogo. Vai. Isso aí, Varric. E agora deixa de demônio ou não? Deixa eu deixar essa mesmo. Acho que o dragão não vai dar trabalho não, já que eu vou ter um dragão do meu lado. Vou fazer o repote e meter o pé, filho. Quebrar esse vagabundo. Só usei do solas mesmo, né? Usei 2. 2 ou foi 3? 3. Tá bom. Deixa eu ver. O solas tá com 6. Já pra ajudar nessa treta aí, filho. 6 potes. Mais os que eu tenho. Mais o que a Cassandra tem. Que ninguém vai cair não, filho. Ela tá brilhando. Chegou o final, hein, minha galera. Chegou o final, meu povo. Acho que agora vai. Deixa eu dar uma save aqui. Fortaleza do céu. Templo de... Lá está na mesa. Deixa eu ter mais 3. Cogumelos das profundezas, sacanagem, né? Letters are pouring in from all corners. Congratulations, pledges of loyalty, conversions to Andraste. All premature until we deal with Corypheus. Vai ter uns 3 horas, oh. Que lindo. Inquisitor. Quantos pontos precisa descer? Ah, é do lado de cá, ó. Custo 0. Destruição para o mundo. É, meu povo, chegou. Chegou a hora da batalha final, meu povo.
Chama demônio, chama os capirotos tudinho aí que o bagulho vai ficar louco. Let's just say I have what we need. Then all that remains is to find Corypheus before he comes to us. We've been looking for his base since all this began, with no success. His dragon must come and go from somewhere. Oh, what about the deep roads? We could send word to Orzammar, hire envoys to... Corypheus. He did that? But why? Either I close the breach again, or it swallows the world. But that's Magnus. Wouldn't it kill him as well? Inquisitor, we have no forces to send with you. We must wait for them to return from the Arbor Wilds. Eu preciso ir agora. Then I face him alone. Sozinho não, né? Eu e meus parceiros, tá maluco? Respeita, pô. Eu e o time. O time do início do game. Vamos virar essa parada agora. Ah, miserável. Tell me, where is your maker now? Call him. Call down his wrath upon me. You cannot, for he does not exist. I am Corypheus. I shall deliver you from this lie in which you linger. Bow before your new god and be spared. Never! As you wish. Caralho. Ah, tá. Chamou os demoninhos, né? I knew you. It ends here, Corypheus. And so it shall. Que seja. Caralho, a fortaleza. Ah, pensei que tava afundando. Caralho, que foda. You have been most successful in foiling my plans, but let us not forget what you are. A thief in the wrong place at the wrong time, an interloper, a gnat. Que isso, rapaz, tu me respeita. We shall prove here, once and for all, which of us is worthy of godhood. Você fala demais. Aqui é religião. O Criador luta comigo.
Não estou provando nada. I didn't come here to become a god, Corypheus. Ai! Tá louco. É, tá de... Você se atreve, caralho, vai ser pique, hein? A dragon, how clever of you. It will avail you nothing. Caralho, you que will fall as a porra é? warning to those who oppose my divine will. Vai cair parado, meu filho? I will not stand for this outrage. Ah, runa de demônio fazendo efeito. Boa. A runinha no chão. Caralho, bagulho bugado, brother. Cadê? Enough! I will destroy you where you stand. Ah, tá lá em cima. You think to best me with your feeble magics? You are nothing. All you will be ground under the impi. Caralho, ela subiu, mano. O bicho é doido, hein? Não posso saber disso aí não, meu povo. Mata esse corno. Dare to touch an avatar of divinity. Cadê esse corno? Dando nela aí que eu quero ver. Olha essa fase pra dar mina na hora. Tem dano em barreira, filho, relaxa. Onde ele foi? Pra onde ele foi? Não, tá correndo, hein, filho. É juiz. Dragão se comendo na porrada. You dare to touch an avatar of divinity. Enough! I will destroy you where you stand. Queima, vagabundo. You dare to touch an avatar of divinity. I shall sear you from the very heavens. Eita caralho.
Ué, matou meu dragão? Qual foi, mano? Só que miserável. Sobreviveu? Ah, tá capengando, né? Ah, tá. Tu é fraca fogo, vamos ver. Ah, é fraca fogo. Ai. Pegou em mim? Ah, tá. Nossa senhora. Ah, você quer pegar. Vai roubar. Toma. Toma. De novo. Ah, dragão. Tá bom, filha da puta.
armador de novo, mano. Miserável. Bugou. Ai, bem na tracreia. GG. Dá um cajado porra louca aí. Resistiu o cara. Let it end here! Let the skies boil! Let the world be rent asunder! Onde é que o dragão morreu? Cheguei arrombado. The breach is getting bigger! And then the fate swallows the world, right? Caralho, quanto é que o cara mandou, brother? Olha, saiu que arrombado. Vai se fuder, filha da... Morre aí, arrombado. Not like this. I have walked the halls of the Golden City, crossed the ages. Dumat, ancient ones, I beseech you. If you exist, if you ever truly existed, aid me now! É, podia cair pra dentro de cima dele. Cara, quero ir no banheiro, mano. E o final rolando solto. Errou. Mas cadê o pessoal?
Solus? The orb. I understand why you wanted to save such an important artifact. It is not your fault. Inquisitor, are you alive? Não, galerão, o povo. Tô, minha gente, tô. Vivaço. Then it's over. How lovely. And the sky is healed, healthy, whole. There's just that left to remember. Looks that way. What do we do now? Ih, só meteu o pé. We go back to Skyhold. Não, tem alguém malocado ali, hein? O que faremos agora? Voltar pra Fortaleza? Só isso? Cavo no banheiro. Espero que não perca nada aí. Show. O que eu perdi? Perdi o quê? Pelo visto, perdi muita coisa não, né? Discurso. A moment, my lord. My agents have found no trace of Solus. He has simply vanished. If he does not wish to be found, there's likely nothing we can do. But I will keep looking. Algo não está certo. Why would he just leave? Something must be wrong. You said he was upset about the orb. That can't be the only reason. Now that Corypheus has been defeated, we have a moment to stop and celebrate. Afterwards, you will be busy. Every noble in southern Thedas is clamoring to meet you. I don't see what the fuss is about. Corypheus needed to be stopped. And you are the one who stopped him.
Previously, you were an upstart, a mage of all things, leading rebels and heretics. Until Corypheus revealed himself, they could not see the single hand behind the chaos. Once he did, they knew. A magister and a darkspawn in one creature, the ultimate evil. Now you are the only power left standing. Enjoy the evening while you can, Inquisitor. Para seus aposentos. Vamos lá. Tá, pô, o pessoal tá bugando aí. Dá um banho de sol agora. Tis said that Corypheus woke after his long slumber and found the world gone awry. He fought to bring back those days of magic and shadow, to raise himself as a god and set things right. Now, we are left with a scar in the sky to remind us of what almost was. It tells us that a great victory against chaos was won, but left the world forever changed. Consider the mighty empire of Orlais, where Empress Celine remains on her golden throne. The civil war is ended, Gaspar is defeated, but it is said Briala yet plots her return from exile. The Empress now faces a war in the shadows. Elven daggers rule the night, and spies follow her every move. Sadly, Celine soon forgot her gratitude towards the Inquisition. Icy receptions now greet the Inquisition in the Imperial Court, where most prefer that Orlais bow to no one, not even heroes. Thus, many believe that when the tide again turns, Celine will stand alone. Tomara que ela precise de ajuda de novo. The Grey Wardens of the South slowly rebuild in the months following the events at Adamant. They declare it time for the Order to emerge from the shadows, to join the rest of humanity in fighting their ancient foes. Rumors abound that they severed ties with their leaders at Weishaupt, and that a bitter war now rages between them. What becomes of Stroud is unknown, save that all news out of Weishaupt soon ends. Does the sudden silence indicate a battle within, or something far worse? 1 month after the defeat of Corypheus, the Chantry names Leliana as successor to the Sunburst throne. Given the name Divine Victoria, she first declares an end to the Circle of Magi. The mages will now govern themselves. She opens the priesthood to other races, declares support for the Inquisition, and rededicates the Chantry to the principle of charity. Divine Victoria is controversial from the start. Several new sects arise, resisting her reforms and declaring her rule a threat to the faith. She does not fight them, and it is not long before the Chantry's fractures threaten to tear it apart forever. The Inquisition's mages, the former rebels led by Grand Enchanter Fiona, are left with a choice. When Leliana disbands the circles, they leave the Inquisition and reform the College of Enchanters as a new order. The college, they say, will allow mages of the South to gather in peace and seek new solutions to age-old problems. For the moment, it appears to be working. Mages are enjoying unprecedented acceptance throughout Thedas.
Bacana, várias paradas And what aconteceram. of the Inquisition itself? Its web of influence is felt in every hall. Through diplomacy and the trading of favors, it has gathered the power to shake kingdoms. I leave Skyhold now, knowing that power will continue to grow. The Inquisitor is a symbol to many, a leader of the changing world order. To others, he has become a target. They linger in the shadows, waiting for their day to come. When it does, the Inquisition shall stand ready. A Inquisição estará preparada. Caralho, que jogão, mano. Puta merda. Assim foram minhas 90 horas de um jogo maravilhoso. Show, show, show. Muito bom, muito bom. Agora o batalhão de gente aí. Vou fazer um jogaço desse. Nossa, a trilha sonora lembra muito Senhor dos Anéis, né? Muito foda.
É gente pra caraca, né? Tem que deixar passar, mano, porque é importante. As pessoas veem como quantas pessoas são suficientes pra fazer um jogo, né? Bacana isso. Acho que o jogo tá lá e é só isso, mas tem muitas pessoas por trás de um game, né? Muito foda. Opa, opa, opa. I knew you would come. Sabia que você viria. You should not have given your orb to Corypheus, Red Wolf. I was too weak to unlock it after my slumber. The failure was mine. I should pay the price. But the people... they need me. I am so sorry. I am sorry as well, old friend. Que porra é essa, mano? Sabia que eu deveria ter matado esse cara. Que porra é essa, leque? Ué. É só isso, né?
É isso aí. Então, meu povo, vou encerrando por aqui. Parece que não vai ter mais nada, pelo que eu tô vendo aqui, a não ser que eu vá na sala pra ver se tem alguma coisa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Se não tiver, me parece que ainda tem alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada se tiver mais alguma coisa. So, Liliana, should I bow whenever you come into the room now? The ceremony is not for a while. It will be strange to see you and think, there walks divine Victoria. Then let us enjoy these moments while they last, as colleagues. Nor as friends. What's this? A breach in decorum? Perish the thought. Não tá me parecendo mais nada aqui não. Aqui é só spoiler do próximo jogo então. Spoiler sem vergonha. Não tem mais nada pra fazer no jogo. Vou partir. E vou nessa. Fui. Muito obrigado aí por quem tá assistindo. Até amanhã na próxima live. Amanhã eu vou escolher o jogo ainda. Vou jogar amanhã. Ainda não sei qual vou jogar amanhã. Fui, meu povo. Obrigado.